नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेदाजी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। पुराणा पोथी को अनुसंधान करी केतक गुप्त तथ्य निर्णीत होइछि। ग्रहर गोचर गति संबंध एवं तार समस्त राशि उपरे कि प्रकार भिन्न भिन्न प्रभाव रही से संबंध निर्णीत होइछि। आपण माने सुनिथिबे बृहस्पति शनि राहु एसबू ग्रह मानकर गोचर फल विषय बहु जगह आलोचना कराई एवं बहुत प्रकार विभिन्न पंडित माने विज्ञ ज्योतिर्विद माने ए संबंध तथ्य मान प्रदान कर। अथच केतु गोचर संबंध विशेष फलाफल आप शुणी थे, कारण केतु गोचर फलाफल विशेष से भाई भाव लिखित होना कौटे प्रायतः केतु को कुजवत माने मंगल भली फल दिए बोली से तार फल को एतटा प्राधान्य दि जाए। मात्र केतुर मध्य स्वतंत्र फल रही गोचर फल। तेणु 18 मे रु जो राहुंकर चलन है मीन राशि कुंभ राशि चलन है से समय केतुंकर मध्य कन्या राशि सिंह राशि को गोचर भ्रमण होइछि। तो से संबंध में जो स्वतंत्र फल से संबंध में आसतु आम आलोचना करिया। केतु महाग्रह जो अवस्थान करथांती जो रही था गोचर भ्रमण समय सेठारे प्रायतः राहु सहित 18 मास रही था। राहु जो भाव में सप्तम राशि 18 मास रहे, केतु राहुंकर सप्तम राशि 18 मास काल भ्रमण करेंगे। यही समय विभिन्न फल विभिन्न राशि को देते। तेबे केतु जो अवस्थान करथांती जो राशि ठारू केतु तृतीय षष्ठ दशम एवं एकादश स्थान अवस्थान करते से समस्त शुभ फल प्रदान करते और अन्य प्रति अशुभ फल सब रही है। यही क्रम आम राशि भेद देखा। प्रथम देखिए मेष राशि कथा। मेष राशि प्रति जिते आम सिंह को आसिले केतु आसछंती गोचर भ्रमण में प्रति पंचम अवस्थान अच्छी मेष ठारू पंचम स्थान में केतु अवस्थान कर। तेणु तार फलस्वरूप कौन मिलूँ देखा, भावना शक्ति आपणकर क्षीण हो कम हो, प्रेम स्नेह एवं जो आपणकर अच्छी माया ममता यू प्रायतः कम हो उणा देखा प्रेम स्नेह सब प्रति आप एतटा ये हे नहीं। आप समस्त प्रति विरक्ति भाव सृष्टि हो। संतान मान प्रति क्षतिकर यदि संतान कहार प्रसव होबार थाए तेज प्रसव जंत्रणा वृद्धि प्राप्त हो एवं गर्भ संबंधित जहाँ थी जार किसी प्रोब्लेम थाए तार वृद्धि प्राप्त हो। दरकार पड़े संतान जो थाए तेज गर्भस्राव हो पाए। दूरदृष्टि आप नष्ट हो। प्रतिष्ठार आँच आसो जो सामाजिक प्रतिष्ठा थिला आप जो प्रतिष्ठावान थिले से किसी आँच आसो। तेणु से प्रति सजग रुहतु। आपण गुप्तर कई शत्रु आप सृष्टि हो, गुप्त शत्रुतार षड्यंत्र शिकार हो पारती। दस्तावेज जो अच्छी आप जो डॉक्यूमेंट अच्छी डॉक्यूमेंट सब साइन पत्र कर देखी शुणी करेंगे ना से असुविधा पड़ पारती। आप जेकोसी चेक साइन कला 5 थर बहुत थर भावे करी कि ना भावे देखिए शुणी करेंगे ना असुविधा पड़ता। तंत्र मंत्र यू शिकार हो पारे, तांत्रिक प्रयोग हो पारे तंत्र मंत्र यू जो अच्छी तुड़का टुटकी यू शिकार हो पारती और शारीरिक जंत्रणा से संबंध आपंकर भोग हो पाए। इधर वृष राशि को देखिए। वृष राशि को देखिए वृष राशि प्रति चतुर्थ केतु जहाँकि शुभ नुहे। कारण चतुर्थ केतु अनुसार वृष कौन फल मिल ना शांति नष्ट हो, बंधु माता भू संपद यू संबंध आप असुविधा पड़े। माता शारीरिक असुस्थता देखादेव, बंधु मान से वित्तीय स्वभाव सृष्टि हो, जान वाहन संबंधित कारबार आप सावधान रे और जान वाहन दुर्घटना शिकार हो पारती। शिक्षा क्षेत्र में आप शिक्षार जो मान अच्छी शिक्षार मान अवन्नति हो पाए, कमी कमी जापरता। गृह शांति नष्ट हो पाए, स्वाच्छंद्य नष्ट हो पाए, पैतृक संपद पर विपद आसपे, पैतृक संपद किसी टणाटणी लगिपे, किसी विवाद देखा दे पारे, परिवार रे अशांति देखादेव, खुशी आप नष्ट हो, बेक कांध हृदय यू स्थान में रोग जंत्रणा देखादेव एवं स्त्री मानकर विशेषकर स्तन में कौन रोग जंत्रणा देखा दे पारे। मामू भणजा एम सहित प्रायतः अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो, संपर्क में तिक्तता आसो, संपर्क में दूरत्व आसो, ज्ञाति कुटुंब एम सह वाद विवाद देखादेव, मनांतर मतांतर देखादेव और अशांति मध्य समय व्यतीत कर से बाबद। एथर देखा मिथुन राशि कथा। मिथुन राशि कथा देखा तो मिथुन राशि आपणकर हूँ
ତୃତୀୟସ୍ଥ ହେଇ ଶୁଭଙ୍କର କେତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଦେବ, ପୁଣି ଥରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଦେବ, ଚତୁରତା ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରଖର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି ଆପଣ ହୋଇଯିବେ। ଲେଖାଲେଖି ଯଦି କରୁଥାନ୍ତି ବା ସେମିତି କୌଣସି କଳାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଥାଏ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିକଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ପୁନଃ ସଂସ୍ଥାପିତ, ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପାଉନଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଯିବ। କାନ, ଗୋଡ଼, ପାଦ ଏସବୁରେ ଆପଣ ଯଦି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ଥାଏ ତାହାର ଉପଶମ ଲାଭ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଯଦି କୌଣସି ଥିଲା ତାହାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେବ। କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଲାଳିତ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ କିଣି ନେବ। ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ। ମାତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଶପଥ ବା ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିରୋଧ ହେବେ। ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବିରୋଧ ହେବେ, ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେଥିରୁ। ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରି, ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି, ଏବଂ ଯଦି ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେବ। ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଭ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭୂମି କ୍ରୟ କରିବା ବା ଏସବୁ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କୌଣସି ଭୂମି ଜନିତ ବିବାଦ ଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ବିଳାସିତା ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍ଥ କେତୁ ରହିବ, ଯାହାକି ଅଶୁଭପ୍ରଦ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ କ୍ଷୀଣତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନଖ, ଦାନ୍ତ, ଜିଭ, ମୁହଁ ଏସବୁରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଏସବୁ ରୋଗ ଯଦି ଥିଲା ଆଗରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ନୂତନ ଭାବେ ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବହୁତ ଦେଖାଦେବ। ଭୋଜନରେ ତୃପ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଭୋଜନରେ ତୃପ୍ତି ଆସିବ, ଭୋଜନର ସମୟ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାରେ ଅବନ୍ନତି ଘଟିବ। ସମ୍ପଦ କ୍ଷୟ ହେବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହେବ। ଆପଣ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁତାର ସରବ୍ୟ ଶିକାର ହେବେ ଆପଣ। ସ୍ୱ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ଯାହା ଥିଲା ତାହା କ୍ଷୟ ହେବ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ନିଜର ଯେଉଁ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଧନ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଧନ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଏହିଭଳି ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି। ତେଣୁ କେତୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ରହିଛି ମେଷ ଠାରୁ କର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ କହିଲା। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା ପ୍ରତି କେତୁଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।